खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरक रक चा सालफुंगो कल्पनपुर विद्यामोहन गामिनि कायसा पुखरियो मानखा बिसि थामथि दक अमनि ख्रसा तिप्रासानि मांगथै मुं सपन देबरमा कक्तुमा मानखेनो आमसाय थांगै सगै खा कयलापुर थानानि पुलिस बुथारजाक मानि दे एबा सागदेरा मानि जायतगै नायतो मुंगो अंगरका पुलिस चा सालो हास्टेव फाइ सपाइका हा कोतनि साखामते नुकुं हामप्राय मते डॉक्टर भारती प्रवीण पावार हास्टेव सपाइखेनो आ सालो पुइला अटल बिहारी वाजपेयी रिजियनल कैंसर हॉस्पिटल थांखा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण पावार आबोनि आगुलो कैंसर हॉस्पिटल नि सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट नो फ्योगै रखा हा कोतनि साखामते नुकुं हामप्राय मते डॉक्टर भारती प्रवीण पावार जंगसामानि पांदाव माजाखा एवेले रतन चक्रवर्ती ते एनएचएम नि दागिफां सिद्धार्थ शिव जासवाल हाइनो हाइ ड्राग्स नि कबल मावो कसोखा ते ख्रक्सा सिखलानि लांमा ड्राग्स मासे अंगै कटक सरावै थैखा बिसिनै चिनि अमनि ख्रक्सा सिखला मुं अर्पण देबनाथ लाइ थांनाय तालनि तालथं रमै साइजागै तंमानि बिनि ट्रिटमेन्ट फिया बाचा सालदि बर नगके बकरै सिनि साक साकनि नगनो कटक सरावै थैखा अ सिखला पाटिमु आगरतला गान्धीग्रामनि राजनगर आमसायो हाइनो हाइसा सालो बुरे रुपिकाप मालखुं फेराजागै थैखा बिसिब्रै अमरनि ख्रक्सा सेराय मुं अबिचाकमा पाटिमुनि आगोलो फायर सार्भिसनि आदर बनो कुमारगा साखामनगो च्लाङै थांफानो थैखा हनै साखा बनो साकनायनि रक पाटिमुं चा सालदि पर कुमारगा थानानि कासारि सरा आमचायो खुमलुं प्रेस क्लब नि साक्ताल मुंबाई चा सालो खुमलुं प्रेस क्लब तांगलोगो खाइजाखा फिलनै बेरेमनि कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप पांडाव नारय अक्रा अंगै माजाखा आगरतला प्रेस क्लब नि सेक्रेटारि प्रणब सरकार ते त्रिपुरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोसाइटी नि सेक्रेटारि सुरजित पाल आकर्षक माजाखा खुमलुं प्रेस क्लब नि आचुकफां अंशुमै देबरमा तांफां रंजित देबरमा तांफां याक्सु मनोज देबरमा ते तांफां अमूल्य देबरमा नो खबै क्लब नि गुबुन अजामारक ताबु कक्तुमा शुक्रबै चा सालफुंगो कल्पनपुर विद्यामोहन गामिनि कायसा पुखरियो मानखा बिसि थामथि दक अमनि ख्रक्सा तिप्रासानि मांगथै मुं सपन देबरमा कक्तुमा मानखेनो आमसाय थांगै सगै खा कयलापुर थानानि पुलिस बुथारजाक मानि दे एबा सागदेरा मानि जायतगै नायतो मुंगो अंगरका पुलिस चा सालफुंगो कल्पनपुर विद्यामोहन गामिनि कायसा पुखरियो बिसि थामथि दक अमनि ख्रक्सा तिप्रासानि मांगथै मानमानि पाति मुंगो वाना माते मांगमाव कलाइखा नुकुनि बरकनो खबै गामिनि जत लुकुरक बिनि मुं सपन देबरमा कक्तुमा मानखेनो आमसाय थांगै सगै खा कयलापुर थानानि पुलिस बुथारजाक मानि दे एबा सागदेरा मानि जायतगै नायतो मुंगो अंगरजाक पुलिस कक्तुमाव साइमान जाखा कल्पनपुर विद्यामोहन गामिनि सपन देबरमा बुफा बाथु देबरमा थैमानि आगोलो बुता बायनो न कायसा तंगो
samung tanggei ajinani nangmani bagui tabuk bo kaijaknani sep maya kho theinai soponde borma phiaba cha salphungo kamini kaisa pukrio khoroksa borokni mangthei kupungjak nokha kamini lukurok logi logi no Kalyanpur thanani police no horjakha koktoma manke no osi jayanta debrani tuidul mungbai amchai thangai sogai kha Kalyanpur thanani police paithago mangthei ti sawi nai naiba abo sopon debormani mangthei se police tei amchain lukurok ni khakamung chuak nangai tukunani thangai tei okologi theikhana honoi আমি জানছি আমি মানে পাম্প অপারেটর এখানে দিলীপ দেববর্মা সে পাম্প চালাতে আসছিল হ্যাঁ তারপরে সে দেখছে সে কে বা কারা সে জানে না তো তার সন্দেহ আছে তোমার ভাই স্বপন বাড়িতে আছে কি না আমার গিয়া কইল এরপরে আমি গিয়া দেখি বাড়িতে নাই তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আয়াত দেখছি তার লগে দেখি আমার ছোট ভাই অন্য কিছু বিষয় তো আমার ঠিক জানা মানে আমার সন্দেহ নাই সে অনেক সময় রাত্রে আয় এখানে স্নান করে অনেক সময় মানে সে প্রায় মানে ওয়াইন ড্রিঙ্ক করতো হয়তো ড্রিঙ্ক অবস্থায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে আইসে হয়তো জলদুলিয়ে মরছে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে খবর আসে যে থানার মধ্যে স্বপনদা বর্মা নামে একটি লোক পুকুরের মধ্যে পড়ে আছে তো সাথে সাথে আমরা সেখানে স্টাফ নিয়ে আসি এবং তাদের যে পারিপার্শ্বিক যে এখানে লোকজন এবং তার আত্মীয় phiaba o party mung butharjakmani de eba sakdera mani chaito buinai to mungo ongkhorkha tabuk police mangthei ti samani yagulo postmortem ni bagai khoi hangkor sakamnogo rohorkha police bureau report Chinkhora করতে এবং সেখানে জলে ডুবে মারা যায় Sa salo hastel phai sopai ka ha ko toni sakam te nukung hamprai mantri Dr. Bharati Pravin Pawar hastel sopai kheno a salo puila Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Hospital o thangkha Union Minister Dr. Bharati Pravin Pawar aboni yagulo Cancer Hospital ni Central Sterilization Supply Department no phyogi rakha ha ko toni sakam te nukung hamprai mantri Dr. Bharati Pravin Pawar jangsamani pando majaka ebele Ratan Chakraborty te NHM ni dagi phang Siddharth Shiv Jaswal Salthang babai haste rokni sakam sepno teibu kusugo tisanani nahar mungo haste ni dalbidar sakam nokni mukthang tongkorte sakam nogo tongmani jungjar rokno sakmornani bagai sa salo haste phai sokpaika ha kotoni sakam te nukung hamkrai mantri Dr. Bharati Pravin Pawar haste sokpaikeno a salo puila Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Hospital o thangkha Union Minister Dr. Bharati Pravin Pawar aboni yagulo Cancer Hospital ni Central Sterilization Supply Department no phyogi rakha ha kotoni sakamte nukung hamkrai mantri Dr. Bharati Pravin Pawar jangsamani panda majaka MLA Ratan Chakraborty te NHM ni dagi phang Siddharth Shiv Jaswal aboni yagulo koktuma thumnai rokbai kok sana thangai ha kotoni sakamte nukung hamkrai mantri Dr. Bharati Pravin Pawar sakha salthang babai haste ni sakam sepno kuchuguti sanani bagai khlaijagai tongo samung humo ha kotoni mantri bokrakbo abo haino khlainani musungjago Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Hospital o thepajaknai treatment ni bagai nangmani katalkok machine abo bai sakam sep sapmanai sakam nogo saknai jaknani phainai hasten jotto lukurok वेलफेयर डिपार्टमेंट विजिट के बारे में थोड़ा सा आज त्रिपुरा में अगरतला में अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल कैंसर सेंटर को हम विजिट कर रहे हैं मेरे साथ हमारे MLA साहब सारे अधिकारीगण उपस्थित हैं नॉर्थ ईस्ट में जो हेल्थ को लेके काम पिछले 7 सालों में लगातार चालू है हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी की ये इच्छा है कि यहाँ पे और सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ये कैंसर इंस्टीट्यूट का भी काम हो या बाकी भी मेडिकल सुविधा को लेकर काम हो या आगे जाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं और आज मैंने देखा कि ये सेंटर एक अद्ययावत सेंटर के रूप में काम कर रहा है चाहे वो पेशेंट की स्क्रीनिंग को लेके कैंप करवाने हो उनकी ट्रीटमेंट को लेके हो यहाँ के कीमोथेरेपी का यूनिट हो पोस्ट सर्जिकल वार्ड हो OT भी अभी हमारा एक है आने वाले दिनों में और उनकी डिमांड भी रही है और इस
ओटी के एक्सपांशन में भी केंद्र सरकार की आगे जाके यही इसमें मदद रहेगी कि एक्सपांशन होके और सुविधा मिले। अभी रेडिएशन थेरेपी का यूनिट भी देखना है, तो और अद्ययावत हमारा आधुनिक मशीन से लेके जो हम उपकरणों को ये करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो उसकी भी आधुनिकता मैंने कहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छे से देखी, तो मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ के सभी पेशेंट्स को मिल रही है। यहाँ पे आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं जिन्हें यहाँ पे फ्री में इलाज भी दिया जाता है। जेनेरिक मेडिसिन के साथ भी ये जोड़ा गया है ताकि किसी को मेडिसिन खरीद के उपचार न करना पड़े, वो भी सुविधा यहाँ पे मिलती है। फ्री में सुविधा मिले और अच्छी सुविधा मिले, यही यहाँ के सेंटर में मैंने देखा। और आगे जाके और भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तरफ से यहाँ जो भी सुविधा है और लाने की ज़रूरत है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा में और क्या क्या काम करेंगे आप लोग, क्या क्या मतलब डिसीजन लेंगे? जी ज़रूर। अभी त्रिपुरा को लेके आपने देखा होगा कि पिछले 7 सालों में लगातार मेडिकल सुविधा, चाहे वो आयुष्मान भारत को लेके वेलनेस सेंटर जो बन रहे हैं वो है, पीएचसी और सब सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट देना हो, और काफ़ी मात्रा में केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंडिंग्स आती है तो वो 90% फंडिंग यहाँ पे हम देते हैं। एनएचएम की तरफ से भी है। अभी हाल ही में 23,000 करोड़ का पैकेज भी हुआ, जहाँ की कोविड को लेके थोड़ा और थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए और सुविधा बढ़ानी चाहिए, इस हेतु यहाँ पे भी वो फंडिंग भी अलॉटमेंट हुआ है उस तरीके से कि जहाँ हर एक ज़िले में वो सुविधा मिले। पेडियाट्रिक यूनिट खुले, वहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा हो, मेडिसिन की सेवा हो, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन, वो सारी सुविधाएं मिले यहाँ तक की केंद्र सरकार की योजना है। आने वाले दिनों में त्रिपुरा को ध्यान में रखते हुए और सुविधा बढ़ाने के लिए हम जरूर। प्रधानमंत्री ने अभी एक बात बताई, विजन हेल्थ फॉर ऑल, इसके बारे में क्या बताएंगे? हेल्थ फॉर ऑल ये संकल्पना लेके प्रधानमंत्री जी मोदी जी का यही कहना है कि हर एक नागरिक सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, और उसके लिए उसके पास ही, उसके गांव में ही जो सुविधा है वो और स्ट्रेंथन करे, और सभी का उसमें ये रहे, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री हो, और वो वहाँ पे उपलब्धि हो, मेडिसिन अवेलेबल हो। इसको लेके आगे और ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निधि आवंटित की गई है। और आने वाले दिनों में किसी को जैसे कि कहते हैं कि कोई वजह नहीं कि हमें इलाज नहीं हो रहा है, तो सबके लिए, सबकी सुरक्षा के लिए हेल्थ फॉर ऑल ये कंसेप्ट है। मैम, ये जो कैंसर हॉस्पिटल है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसको और भी मॉडर्नाइजेशन करने के लिए क्या क्या पदक्षेप आप लोग लेंगे? जी ज़रूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का कैंसर इंस्टीट्यूट भी है। और जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों में जब शुरुआत हुई थी 100 बेड का ही था, और अभी बढ़ा के उसको 200 बेड तक लाए हैं। आगे आने वाले दिनों में जैसे ही पेशेंट की यहाँ पे बाकी राज्यों से भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं, मैंने अभी काफ़ी सारे पेशेंट अंदर देखे कि जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, तो ज़रूर आगे आने वाले दिनों में और एक्सपांशन की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ऑन्को सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट और ओटी को लेके पहले सुविधाएं उपलब्ध करके और आगे आने वाले दिनों में भी एक्सपांशन का ज़रूर विचार करेंगे। और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और केंद्र सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देके ये और अच्छे से लोगों को सुविधा देने के लिए तैयार है। राजा का अगले सिमी प्रणब ने कोकथों चीनी खोरा हाइनो हाइ ड्रग्स ने कबल मावो कसो खाते ख्रक्सा सिक्ला नि लांगमा ड्रग्स मासे अंगे कतक सरoi थेखा बिसिनि चीनी अमनि ख्रक्सा सिक्ला मु अर्पण देबनाथ लाइ थांनाय तालनि तालथाम रमै खाइजागै तंमानि बिनि ट्रिटमेन्ट फिया बच्चा सालदि बर नगके बकरे सिनि साक साकनि नगन कतक सरoi थेखा असिक्ला पाटिमु आगरतला गांधीग्रामनि राजनगर आमचायो हेगजांनाय टेब्लेट ते ड्रग्स ने कबल मावो हास्ते सिक्ला चेराय रक बुमा बुफानि याफानि फादार ताबक ड्रग्स जानाय अ हानि सिक्ला रक अनमाते कमांगमावो बुमा बुफानो खबै हास्तेनि जत सिनाय नुगनाय रक
abo ai kheno cha salo haino hai drugs ni kobol mawo kosok khate khoroksa siklani langma drugs mase ang kotok sara oi theka agotla Gandhigram ni Rajnagar amsayo bisine chine omorni khoroksa sikla mu Arpon Debnath lai thangnai talni taltham romoi khlaijakai tongmani bini treatment phiaba cha saldi poro nogoke bukuri sini sak sakni nogo no kotok sara oi theka osikla ঘটনা কিভাবে হয়েছে ওই ফাঁসি দিছে আপনারা মানে কোন সময় দেখছেন বিষয়টা আমি টাইমটা করতাম না তারপর কি হচ্ছে তারপরে নিয়ে পড়ছি হসপিটাল নিজেরাই নামাইছেন নিজেরই নামাইছি এটা কি বাড়ির মধ্যে হয়েছে ঘটনাটা বাড়িতে গরম ফাঁসিতে আত্মহত্যা করার কারণটা কি আপনার ছেলে আমার এমন কিচ্ছু না বাড়িতে কিচ্ছু কাজ ঝগড়া নাই জাগরি নাই কিচ্ছু নাই হঠাৎ করে বিনা কারণে কি কারণে ফাঁসি দিল বলতে হেরে জিঙাইলে ভারি বলতে হেরে যেতা নাই জিঙাইতাম ফাঁসি দিছে করে এটা তো আর করতাম না আপনারা বুঝছেননি মানে এর মন মানসিকতা মানে কিছু আভাস পাইছেননি যে আমি আইছি আয়া জিঙাইছি ডাক দিছি ঘুমাত তুরছে চা দিছি চা খাইছে তাই পড়তেছে আমি বাসন দিতাম দিছি আয়া দিহি তাই কইতেছে মা বাইরে ফাঁসি রাখছে আমি আলগি দিছি আর আমার দেহরে কাটছে তো অনেকে জীবিত আছিল উনি এটা কইতাম না কেন হয়েছে বরং সময় গেছে কেন আনছেন পরে কে কইছে কথা ডাক্তারে দেখে ছেলের নাম কি অর্পণ দেবনাথ বয়স কত 20 বছর বাড়ি কোন জায়গায় গান্ধীগ্রাম কি করতো ছেলে কিচ্ছু না বেকার আপনার স্বামী তো মানে একটা কইছে যে উনি নাকি নেশা করতো ডাক্স লইতো এই ড্রাগসগুলি হ্যাঁ কোন জায়গাতে আনতো এটি দাদা এটা তো আমি কইতারি না আর হ্যাঁ আমরা টাকা টোকা দিতাম না কিছু করতো না হ্যাঁ যদি জিঙ্গাইতাম তুই তা লস নি বায়সি আমার মানছে খাওয়া কে খাওয়া এটা তোর কোন কেউ তো টাকা ছাড়া তো নেশা খাওয়ায় না না টাকা তো আমরা ঘর থেকে দিই না কারণ কামও করে না আর আমরা 1 টাকাও দিই না রাজমিস্ত্রি কাম করার কত টাকা পা আমরা সংসারে চলতে এগুলি কোন জায়গাতে আনতো বা কে এটা বিক্রি এটা করে এটা কি কইব না এটা কোনো দিনই কইছেন আপনারা জানার চেষ্টা করছেন না মা চেষ্টা করতি না কিতা কইছে হ্যাঁ কইলে হ্যাঁ কোনা তুই কিতা করু এরপর তো ডাক্তার দেখাইলে ভালো হয়ে গেছি বালা ওষুধ খাওয়াই কালকে তো দীপেন স্যারে দেখাই গেছি কয় ছেলে আপনার এক ছেলে করোনা আমি শুরু করি আমি তো কাজে গেছিলাম গা কাজের থেকে খবর পাইছি এই অবস্থা মেয়েরা করে পড়াশোনা করতেছে আর এর মা বাসন দিতে গেছে এরপরে আমি ফোন করছে এই ঘটনা এসে আপনি কি দেখছেন আপনার ছেলে আমি আমি পাইতে পাইছি না এসে আমি জীবিত আইছি কি হয়েছে ঘটনাটা কি ও কলা করে দিছে কারণটা কি মানে ফাঁসি দেওয়ার কোনো কারণ কারণ নাই বাড়া শোনা বিষয়ে ভাত আনছি ভাত খামু একটু পরে পয়সা একটু পরে আনতেছি তো বাবা খাই জায়গা মাছ আনতে বাদ দেবো কয়টার সময় হয়েছে ঘটনাটা ঘটনা কটাই কটার সময় ঘটনাটা 11টাই 11টাই আমি 11টার সময় খাওয়া দাওয়া করি সাইডে এটা কি বাড়ির মধ্যে করছে ঘরের ভিতরে আপনারা পুলিশে জানাইছেন নি বিষয়টা পুলিশে জানেন নিছে হ্যাঁ হ্যাঁ হাসপাতালে আনছে কে আমার মেয়ে আমাকে মানে নিজেরা নামাই আনছে কোনো ঝামেলা টামেলা বা কি কারণে আত্মহত্যা করছে আপনারা জানছেন এটা বুঝতে কি করতে হয় হ্যাঁ বাড়িতে বেকারিতে আসলো পড়াশোনা করছিল পড়াশোনা করতে নানি দিতেছি কি নাম ওর ওরকম দেবনাথ বয়স কত বয়স 20 বছর বাড়ি কোন জায়গায় গান্ধীগ্রাম রাজনগর কিছু নেশা করতো নেশা করতো কি নেশা করতো ড্রাগস নিতাম কিনে নিত এগুলি মানে করতে পাইতো এগুলি এটা পাইতাম না কেউ কিছু কইতে পারে না আমরা কই পায় কইতে আনে কি করে না করে সেও জানি না আপনার একটা ছেলে ফেলে আছে আমরা ফাটা ঘুরে এরা তো ডেকে ডেকে নেয় ধরুন একটা 2 বছর ধরে বস বা ঘরে বয় কোনো ইনকাম নাই কিছু নাই প্রতি মাসে চিকিৎসার রোগ আমরা চিকিৎসা করতেছি কালকেও ডাক্তার দেখায় ওষুধ নিছি দেখতে পাবেন আপনারা কিভাবে বুঝছেন যে ড্রাগস নিতে এটাও ধরা বসছিল কত লাগলো না আমরা জীবিত দেখাইছি জীবিত আমরা গুন্ডা দিয়েছি মেডিসিন আপনার এলাকার মধ্যে কে বিক্রি করে এগুলো আমরা এলাকা বিক্রি করেন দূর থেকে তারা বাইক দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেছে না এটা কইতাম না আমি তো কাজে কাম তাই সকাল 6টার সময় বেরোতে Mangkotei tiklaimani yagulo postmortem khlainani bagai Agotla jibi sakamnogo tubui phaika police Rajako agulin simi Pranab ni kokthum chini khorang Haino haisa salo bureru pickup malkhung pherajagai theka bisibroi omorni khrosa serai mu obi chakma party muni yagulo fire service ni adono bono kumar ga sakamnogo tlangai thangphano theka hanai saka bono saknai ne rok party mung cha saldi poro kumar ga thanani kasari sora amchayo Haino hai lahar party mungo bisibroi omorni khrosa serai ni langma chomani party mungo khakama te kmangmao klaika nukhuni borok rokno khoboi amchai ni jokto lukurok
malkhung phele jagai theinai cherai mung obichakma party mungni agolo fire service ni adoro kumargat sakam nogot langai thangphano theika hani saka bono saknai nei rok Koktumao Simon Jaka cha saldi poro TR02G1627 marini khungsa bolero pickup malkhung kumargat phasing thangmani lama kasari sora amchayo obichakma mungoi bisibroi omoni khoksa charaino thotai mani bai arono uriwe klaikha obichakma logi no kumargat fire service ni adong rokno rohor jaka koktuma aboni agolo kumargat sakam nogot langai thangkha bona fire service ni adong rok phia ba theika hani saka bona saknai nei rok 2-3 জন ফুলাবান দুধ দিয়ে আসে জল দিয়ে আতে আসে তো হ্যাঁ বেড়ে তো মাছ মাথা বুলি গেছি হ্যাঁ হয় জল দিয়ে আমি দাউন উঠতে আসি হ্যাঁ ফুলাবান তো দুধ দিয়ে লাতে আসে এটা তো মারা ইয়ে হয়েছে হ্যাঁ বাঁচত না তো ফাইয়া সাবি লিয়ে গেছে Ya, tanah ya kursi. Oh, driver lu ya, tanah lu ya kursi driver. Party mungni yagulo obichakmano thutainai bolero malkhung tei malkhung sonai no kasoka kumargat thanani police. Malkhung pherajakai bisibroi omoni khoksa cherai thimani party mungo khakama tei kmangmao klaikhanu khuni borok rokno khoboi amchaini joto lukurok. এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা খবর পাইলাম যে একজন লোকে ফোন করছে যে কাছারিছড়া গ্রাম রুটে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তড়িঘড়ি করে গেলাম গিয়ে দেখলাম যে একটা বুলেরো পিক আপ যাহার নাম্বার TR02G1627 ওই গাড়িটা জলের গাড়ি DWSের আন্ডারে কাজ করে এটা গ্রামে জল দিতে গেছিলো ওই সময় একটা বাইচার উপরে ধাক্কা মারছে ওই ধাক্কা মারাতে বাইচারটা সিরিয়াসভাবে ইনজুর্ড হয়েছে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসও গেছিলো তো ফায়ার সার্ভিস ওই বাচ্চাটা হসপিটালে নিয়ে এসে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী সময় ডাক্তার জানালো যে বাচ্চাটা মারা গেছে আমরা ড্রাইভারে অ্যারেস্ট করছি অ্যারেস্ট করে তারা থানাতে নিয়ে এসেছি Rajakha Auguleni Simi Pranab ni Kokthum Chini Khorang Khumlung Press Club ni Shaktan Mumbai cha salo Khumlung Press Club tanglogo khlaijaka philnai beremni COVID-19 vaccination camp Pandau Naroy Okra Angai Majaka Agotla Press Club ni Secretary Pranab Sarkar te Tripura Electronic Media Society ni Secretary Surajit Pal Akosong Majaka Khumlung Press Club ni Achukphang Angsomoi Deborma Tangphang Ranjit Deborma Tangphang Yaksu Monas Deborma te Tangphang Amulyo Deborma no khoboi club ni kubun ojamarok Corona bemani chasararano kasunani kaisano lama angkha vaccine naharmung vaccine naharmung no te kami amchaini lukurokni wansok mungo tongmani kamang mungno sokmornani naharmungo cha salo haino hai Khumlung Press Club ni Shaktan Mumbai Khumlung Press Club tangnogo khlaijaka philnai beremni COVID-19 vaccination camp Pandau Naroy Okra Angai Majaka Agotla Press Club ni Secretary Pranab Sarkar te Tripura Electronic Media Society ni Secretary Surajit Pal Akosong Manjaka Khumlung Press Club ni Achukphang Angsumoi Deborma Tangphang Ranjit Deborma Tangphang Yaksu Monas Deborma te Tangphang Amulyo Deborma no khoboi club ni kubun ojamarok Buskang ni sal abo joto beremni chubachu khlainani bagai Khumlung Press Club ni ganao basanai Agotla Press Club hone kokrekha Agotla Press Club ni Secretary Pranab Sarkar Tripura Electronic Media Society সম্পাদক আমার বন্ধুবর সুরজিৎ পাল মহোদয় মাননীয় খুমলুং প্রেস ক্লাবের সভাপতি সম্পাদক এবং সদস্যবৃন্দ খুমলুং প্রেস ক্লাব তৈরি হওয়ার পর রঞ্জিত অংশ এবং সবাই মিলে চেষ্টা করছে যে সাংবাদিকদের জন্য কিছু করার ওরা ভ্যাকসিনেশনের জন্য বারবার আমাকে অনুরোধ করছে প্রথম ফেজে দেওয়া হয়েছে আবার রঞ্জিত অনুরোধ করছে বারবার দ্বিতীয় ফেজে দেওয়া হয়েছে তো খুমলুং প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের জন্য আমরা যে উদ্দেশ্যে এটা আমরা ভেবেছিলাম যে এই ক্লাবটা প্রয়োজন দেখলাম সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছেন রঞ্জিত অংশ সহ খুমলুং প্রেস ক্লাবের সবাই আমরা খুমলুং প্রেস ক্লাবের পাশে থাকব আর আমাকে রঞ্জিত বলেছে অংশ বলেছে ফার্নিচারের ব্যাপারগুলো বলেছে আমি দেখেছি ফার্নিচার নাই তো ফার্নিচারের একটা ব্যবস্থা আমরা করব ওদের জন্য আমরা একটা করব আমরা একটা ওদের সাথে আলোচনা করে কীভাবে ওদের সাহায্য করা যায় সেই বিষয়গুলো করব
আর আপনারা এই ব্যাপারে আমাদের একটু সাহায্য করবেন, কারণ সবাই মিলেই প্রেস ক্লাবকে দাঁড় করাতে হবে। যখন আগরতলা প্রেস ক্লাব হয়েছিল তখন কিছু ছিল না, এটাকে প্রেস ক্লাবে এগুলোকে করতে হয়। সরকার শুধু জায়গাটা দেয়, আগরতলা প্রেস ক্লাবে শুধু জায়গায় দিয়েছিল, আর এখানে তো বিল্ডিংও দিয়েছে। তো এগুলোকে মিলে একসাথে খুমলুং প্রেস ক্লাবকে আরও ভালো, আরও রিচ, আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। ধন্যবাদ সবাই। ভ্যাকসিনেশন কেমো খুমলুং প্রেস ক্লাবनि যত আদং জগতে বরকनि नुखुंनि बरक रकनो खबै गाना गिनि आमचाइनि लुकुरक ब नाहारका करना बेमारनि भ्याक्सिन खुमलुंनि सिमि प्रबिनि कक्थुम चिनि खरा ताबो किसा लेंलामानि जराते बो हास्ते हायुंते हा गतनि कक्थुमा तुबुइ फाइ दङ लेंलामानि यागोल Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। लेंलामानि यागोल हाइन हाइलाम सगो चिनि कप्र कक्तुमाओ हाइन हाइ फाइदि नाले फिरानो तिनिनि कक्तुमा बखरक रक जा सालो आइजेम साकाम नगनि काइसा टिकेट काउंटार हर नांगमानि पातिमो काटिका काइसा कतल हर नांगमानि याकनि आइजेम साकाम नग साबसानि बिसिंगो नंको मांगमा जालायखा साकाम नगर साकनाय जाकनानि फाइने नुखुनि बरक रक पाइथागो पाटिमुंनि साबसानि यागोल पाटिमुं थायो फाइ सकपायखा हुंसाफाय इन्जिन सिगांगो जरा साख्लायजाक दंमानि हाइके जा सालो खातुं खाजानि बिसिंतै पाइथाक बुबाग्रानि सिमांलोंनो बरं हगलायखा दाबिदाय मथानि तिब्रासा आदंरक बिसिकलकमा जरा रमै हास्तनि पाइथाक बुबाग्रानि सिमांलोंनो सामुंगो नांगिया आबहावाखौ खिखलाय दंनि जाखा हनै कक्सिल सामुं तिसाखा एमबिबि वेलफेयार ससाइटिनि अजामाजक सिबान बोरमा ताबो कक्तुमा शुक्रबै जा सालो आइजेम साकाम नगनि काइसा टिकेट काउंटार हर नांगमानि पातिमो काटिका काइसा कतल हर नांगमानि याकनि आइजेम साकाम नग
स्राबसानि बिसिंगनो गमांमा जालायखा साकामनगो साकनायजाकनानि फायनाय नुखुंनि बरकरक पाइथागो पाटिमुंनि स्राबसानि यागुलो पाटिमुं थायो फाय सकपायखा खुंसा फायर इन्जिन जा सालो कायसा कतर हर नांमानि याकनि काटिखा आइजिएम साकामनक आइजिएम साकामनकनि कायसा टिकेट काउंटारो हर नांमानि पाटिमुंगो स्राबसानि बिसिंगनो गमांमा जालायखा साकामनगो साकनायजाकनानि फायनाय नुखुंनि बरकरक जरा कायसाओ साकामनक याकारै खालायखा साकामनकनि सिकिउरिटि गार्डनो खबै साकनायजाकनानि फायनाय साकहामिया तै साकहामिया नुखुंनि बरकरक लगे लगे 113 नम्बरो प्रहर जाखा कक्तमा पाइथागो पाटिमुंनि स्राबसानि यागुलो पाटिमुं थायो फाय सकपायखा खुंसा फायर इन्जिन फियाबा फायर सार्भिसनि आदंरो सकपायनानि लेरमानि बागै हर बुथारनानि सामुंगो यागलायखा साकामनकनि सिकिउरिटि गार्डनो खबै साकामनकनि आलका स्टाफरक पाइथागो फायर सार्भिसनि आदंरो सकपायमानि यागुलो हर बुथारमुंनि सामुंगो याग्रखा बरक पाटिमुंनो तै साना थांगै फायर सार्भिसनि खरकसा आदं साखा कक्तमा मानमानि लगे लगे पाटिमुं थायो फाय सकपायखा बरक होनै আমরা এনে খবর গেছে আইজিএম টিকেট কাউন্টার মধ্যে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হইতেছে তারপরে আমরা লগে লগে আইসি খবর পাইয়া বাস আমরা সিউটো দিয়ে আমরা নেমে নিয়েছি হাসপাতালের স্টাফ যারা রয়েছে তারা অভিযোগ আধা ঘন্টা ধরে আপনারা ফোন করছে কিন্তু না না আমরা ওই তো কাছে তো এনে দেরি হয়েছে না এই জায়গাটা আইতে কি আধা ঘন্টা কর্মী এবং পেশেন্ট পার্টি সবারই বক্তব্য যে 8 ঘন্টা হয়েছে আপনারা ফোন করেছে আপনারা ওদেরকে বলা হয়েছে 112তে ফোন করার জন্য না আমরা কল পাওয়ার লগে লগে আমরা বসছি আমরা যে আছি এখানে 10 মিনিট আপনাদের কোনো খবর নেই ফায়ার সার্ভিসের ভিড় জোড়া দূরত্ব ফায়ার সার্ভিস থেকে এখানে আসতে কত আপনাদের মনে হয় না যে আপনাদের কর্তব্য গাফিলতি না 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 আপনার লগে লগে সরকারি লগে লগে এখন কি আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে অনেক আগুন হয়ে গেছে কিসের তেল লাগছে বলে মনে করেন এটা শর্ট সার্কিট আপনার নামটা এলাকায় শরৎ জামাতিয়া কি পোস্ট আপনার एक तो लीडिंग फायरमैन राजाखौ आवगलिन सिमी प्रदबनि कक्थुम चिनि खरा सकांगो जरा साख्लायजाक तंगमानि हायके जा सालो खाथुं खाजानि बिसिंतै पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंनो बलं हगलायखा दाबिदाय मथानि तिप्रासा आदंरक बिसिकलकमा जरा रमै हास्तानि पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंनो सामुंगो नांगिया आबहायके खिकलाय तनि जाखा हनै कक्सिल सामुंति शाखा एमबिबि वेलफेयर सोसाइटिनि अजामाजक शिबानि देबरमा चाइतो मुंगतै नाहार मुं तंखे सिजाको बिस्कांनि सामुंनि लामा ख्लायजाको जतके बें मुंगो उक्लगो नरै लुगो हाम सामुंनि ख्लायथाय जा सालो आबो हायनो कायसा मांफिलि कासय फायखा हास्तेनि पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंनो बलं हकमानि थायो लुकुरकनि खातुं मुंतै स्रां मुंनो नुगै बिसिकलकमा जरा रमै नरजाक खिबिजाकतै सामुंगो चुगिया हायके खिबिजाक हास्तेनि पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंथाय आबोनो नुगै हास्तेनि महाराजा प्रद्युत किशोर देबरमाते हास्तेनि सिनाय नुकनाय लुकुरकनि खावो नुकजाखा बेलाय खाखामानि आबोनि बागै हास्तेनि पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंनो साफसुत्रा तै नायथके स्नामै तिसानानि बागै साक्थार मुंहारका किसासो खागोनां लुकुरक सकांगो जरा साख्लायजाक तंमानि हायखे जा सालो खाथुं खाजानि बिसिंतै पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंनो बलं हगलायखा दालबिदान मथानि तिप्रासा आदंरक बिसिकलकमा जरा रमै हास्तेनि पाइथाक बुबाग्रानि सिमां लोंनो सामुंगो नांगिया आबो हायखे खिकलाय तनि जाखा हनै कक्सिल सामुंति शाखा एमबिबि वेलफेयर सोसाइटिनि अजामाजक शिबानी देबबर्मा প্রথম সবাইকে নমস্কার জানাই আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের উদ্দেশ্য এটাই আমাদের যেহেতু আমরা সবার ত্রিপুরারবাসী ত্রিপুরা নাগরিক তো আমাদের এটা দরকার যেহেতু এটা আমাদের রাজবংশের মহাশ্মশান তো এটা আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের পরিচয় যে রাজ পরিবার থেকে আমাদের পরিচয় যে আমরা ত্রিপুরারবাসী আমরা ত্রিপুরার আগে আমাদের রাজাগুলি যে বাস করেছেন রাজত্ব করেছেন এটা আমাদের পরিচয় এটাকে ধরে রাখার আমাদের দরকার আমি মনে করি কেননা আমাদের জানা আছে যে আমার কাছে খবর আছে যে যে কোনো জায়গার যদি 100 বছর রানিং করে যায় তাহলে ওটার কাজ করার জন্য ওটার যত্ন করার জন্য যেগুলি স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ওই সব জায়গাগুলির একটা ফান্ড আসে যেটা সেন্ট্রাল প্রজেক্ট থেকে সেন্ট্রাল সরকার থেকে কিন্তু এই প্রজেক্টের মধ্যে এই কাজগুলির মধ্যে 7টা জায়গা আছে যে জায়গাগুলির মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে
যেটা স্টেট মিউজিয়াম হয়ে গেছে 1 নাম্বার, এটা কিন্তু 2 নম্বরে আসে এই মহাশ্মশানটা, কিন্তু এটা এখনো কাজ করা হয়নি। আর বাকিগুলি আছে আপনার কসবা কালীবাড়ি, এরপরে আছে উদয়পুরের মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, এরপরে আছে নীরমহল, এরপরে আছে খয়েরপুরের 14 দেবতা বাড়ি, এরপরে আছে উনকুতি। এই 7টা নাম আছে আমাদের কাছে যে এইগুলি কাজ করার জন্য বাজেট আসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে, কিন্তু এইগুলি কোথায় যায় আমি এখনো জানি না। এটাই আমাদের দেখার যে 7টা জিনিসের মধ্যে 7টা জায়গাগুলির মধ্যে যদি 6টা জায়গার ডেভেলপ হয়ে গেছে, তাহলে এই একটা জায়গা কেন এখনো জঙ্গল হয়ে আছে? সবার ফার্স্ট অফ অল তো এটাই আমাদের পরিচয় যে এটা নট, আমি এখানে মনে করি না শুধু ত্রিপুরাসার বলে, এখানে যত রকমের জাতি, যত রকমের লোক বাস করে, সবাই ত্রিপুরার নাগরিক। এটা আমাদের পরিচয়, এটাকে আমরা সামনে ধরে নিয়ে আসার, এটা একটা হিস্টোরিক্যাল জায়গা বানানোর, যার কারণে আজকে ফার্স্ট পদক্ষেপ নিলাম আমরা পরিষ্কার করে তোলার। তো সামনে আরও আছে যে এইগুলি নিয়ে সেটা একটা ট্যুরিজম প্লেস বানানোর জন্য আমি সরকারের কাছে আমি সবাই মিলে আমি সরকারের কাছে দাবি করব যে এটাকে একটা সুন্দর হিস্টোরিক্যাল জায়গা বানিয়ে তোলার জন্য। তো ওটা নিয়ে সেটা আজকে প্রথম উদ্যোক্তা শুরু হলাম, সামনে আরও কাজ আছে আমাদের বড়। তার জন্য আমি সবাইকে আমন্ত্রণ করতে চাই যে এখানে শুধু ত্রিপুরাসার না, যতজন এখানে বাস করে ত্রিপুরা রাজ্যে যত জাতি হোক, সবারই এটা একটা পরিচয় যে আমরা ত্রিপুরা নাগরিক। তো এটাকে তুলে ধরার জন্য সবাই সঙ্গে দিলে ভালো হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম শিবানী দেববর্মা। আচ্ছা, কার উদ্যোগে এটা হচ্ছে? এটা আসলে মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আমার একটা সোসাইটি, যেটা নিয়ে সেটা আজকে স্টার্ট হলাম। কিন্তু এখানে অনেকজন যোগ দিয়েছে, অনেক জায়গার থেকে লোক এসছে। তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর যারা এখনও আসেনি, আমার আশা থাকবে সামনে রাস্তার মধ্যে সবাই আসবে, সামনে যাওয়ার মধ্যে সবাই এগিয়ে আসবে। তো সবাইকে আমন্ত্রণ রইল যে সামনে আমাদের এই জায়গাগুলিকে আমরা তুলে ধরার জন্য সবাই আসুক। মানে কি করার পরিকল্পনা রয়েছে এই সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি সামনের দিকে আমরা সোসাইটি নিয়ে কাজ করব না, আমরা সবাই মিলে কাজ করব। এটাকে একটা ট্যুরিজম প্লেস তো করবোই, এটার সাথে এই জায়গার মধ্যে কত কিছু পরিবর্তন করণ যায়। বিশেষ করে আমাদের লাস্ট যে রাজা ছিলেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস করে গেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে চালিয়ে গেছেন, যে মহারাজা বীর বিক্রম, তাইনের শ্মশানটা এখনও মন্দির বানানো হয়নি। এটা সবচেয়ে দুঃখজনক আর সবচেয়ে লজ্জাজনক মনে করি আমি। কারণ আমাদের এই রাজার নামে আজকে এয়ারপোর্টটার নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা একদিনের ছুটি নেই, একদিনের ছুটি আমরা এই দিন কাটাই, কিন্তু ওনার শ্মশান থেকে আজ অবধি কাজ করা হয়নি। তো ওটা নিয়ে সেটাই সামনে অনেক বড় কাজ আছে। তো সবাইকে এটাই বলতে চাই, সবাই আসুক, এখানে কোনো জাতির ভেদাভেদ নেই, সবাই এক, আমরা ত্রিপুরা নাগরিক। রাজাখা আগুলিন সিমি প্রডব ককথুম চিনি খরা Tinin koktoma asuk jora tei no tei haste hayung tei ha kotoni koktoma saimana ni bagai choyoi nai tongdi chini khora